Gumagapang ang takot sa mga residente ng compound na ito sa Las Piñas City dahil sa sunod-sunod na nahuhuling mga ahas na naglulungga kahit sa loob ng kanilang mga banyo. Labas! Lalabas! Lalabas! Hinala ng pinakamatandang residente sa lugar na si Boy. Gusto po dale detalye kay manadani kulebra no kanante ako kita kulebra. Sì. Anante, mi riconosce anante abajo de barracks. Poi ya cuenta cabeza. Esto es la sapero na mi mano, no cuenta cabeza. Ah, Sì, murda pero na mi dedo. ibuh na no. Kawar? Después me caparece kami jaula. Después Oo. Sí. Sí, nante lang. Pone kami ito jaula. Oo. Lasa na mi braso nante. Ah, mo hindi mapuerto. Duele mo. Kokar klase bitin. Ah, hindi kalbitin. Kasero. Ah, kasero ka. Sí, dito también ang cara. Tampat-tampat. Ah, sige boy.